Hi class. So finally, murag naka-live na siya. But, wait lang technical problems. Yes, good afternoon. Okay, naraday siya. Okay, that's awkward. Kaya akong face ra akong makitaan. Let me share the link ha if you can view. Hello, good afternoon, Mark and everyone in the Zoom. Good afternoon, ma'am. Kanang imora din ni siyang i-post ang live, ma'am. Yes, paki-check ko na ko ihatag sa inyo nga link sa akong channel. Tanawa daw if okay ra ba siya. Kani. Nag-overlap na mga akong tingog, so I'm just gonna disable my speaker sa YouTube and so dili ko na i-delete sa YouTube. Once ma-upload na ni siya dire, you can view it. Tanawa daw class if live ba gyud siya. Live ra, ma'am. Live ra siya, pero medyo na latency, no? Delay siya gamay. Pero anyways, no problem. Sige, ako sa i-disable. Bida ko, jud kay siya now. Pero sige, go. Sige, close ako ni. So, hoping nga continue na siya kung broadcast. Naraman po siya sa upper left nga status niya. Okay, so I hope na-prepare mo sa inyong questions na okay. This is the perfect time to ask your questions or your doubts, confusions regarding our midterm topic. So let me share my screen sa PCAS because I forgot my writing tab. So dali na lang ko sa akong. Okay, 96 mo kabuok ay 95. Hopefully napay mo join, no? Ay. Nakita ninyo class akong screen. Yes, ma'am. Yes, kita, ma'am. Okay. So this is what I mentioned sa atong GC, no. I made a summary for all the topics sa midterm. Don't worry, I'll post this on our classroom. But first, just allow me to share this link sa akong friends and family. Ito ba sinaay mo view nga other student ba? They might find this useful, no? So who knows? Share this akong mga kauban. Alright, so mura taga ga stream ani class mo taga ga ML pero differential equation na tong istoryahan. So feel free to share this link to your dili ang link sa Zoom ha kay basin mapuno mo din na naman kasulod ang uban.
kaning YouTube lang kung gusto mag-share sa inyong friends nga dili under sa kuha or under sa kuha pero dili makasulod sa Zoom or walay Zoom. Tanan ay 100 taman. Ay sige na po yung mga check ka. Ako sining i-mute ha. Sorry, i-mute na ko ang mga unnecessary lang. Okay. Kamu nila share sa atong GC class ha kay gakalibog na ko dagan na kay kog mga gipanghuna-huna or gipang prepare diri. Okay, so are you ready? Let me Yes, see ma'am. the participants. All right, so prepare mo calcio, lapis, ball pen, scratch paper. Hopefully okay inyong weekend so far and makafocus mo sa tong review today, no? Sige ito. Wait lang ha. Ay, hala, nag-comment dahil si Kuano. Si Faith Habutay. Yes, ma'am, live. Okay. Napo dahil, first time ko na ako ga-live dahil sa YouTube class. So, gani din siya. Okay. Lagi lang ko mga 2 minutes class ha. I'll prepare the rest of the files. Or diretso ta later. Sige, mag-share na lang po ko sa GCB kay na cluster naman siya. Thank you, John Lloyd, for sharing it to your classmates. Alright, 12 watching now sa YouTube. Wow, maram sa tagtruan eh. Sige. So let's start class. Sige, sit back, relax, and let's begin our session. Let me just adjust this microphone. Hopefully, madunggan ko ninyo na kung medyo malayo ako sa microphone. Sige. Alright, sige. Ang flow na to karon sa tong session class is, I know informal raman ni siya, no? So you can interrupt me anytime kung namoy nalibugan. Dili ni siya kaning proper class ginato, no, with structured good kayo. So what I'm gonna do is I'm gonna discuss quickly, mag-run through ko sa tong all topics, no, from the very beginning up to the differential operators, and then I'm gonna discuss problems na to sa quizzes and assignments nga I think medyo daghan ang wala nakakuha. Okay? And then later part, pwede mo suggest class og na ba may problem nga nakita nga dili ninyo ma-solve, and then we'll solve together, or na ba'y problem nga na-solve na to before nga kanang libog jud kay sa inyo ha ba. So again, this is the perfect time to ask those questions. All right, can I get a reactions from you, class, para makita na ko if kuan ba na ba ang mga tao, na ba mga people diri. Okay, thank you. Okay, sige.
Again, interrupt me anytime. You can chat sa chat box or diri sa YouTube. Okay. Nagtanaw ko sa chat po diri. So, okay. Let's begin our quick run through of the topics nato sa differential. Okay. So, differential equation, just a review, differential equation is an equation class that expresses the relationship between the variables. Okay, what are the variables? We have the independent and the dependent variables. So, usually dili siya all the time, but usually itong ginagamit is, ang x is the independent or ang time, no, in the real application. And then we have y as our dependent variable. Okay, when you say variable, these are changing quantities because they are varying, no, nagvary siya. And then relationship among the variables and its derivative. So the rate of change of one variable, say the dependent variable, the y, it's changing with respect to the independent variable. So muna yung derivative. Okay, dy over dx. Nasa tayo, pwede po dx over dt. Okay, notation nato is your denominator is your independent variable, and then your numerator is your dependent variable. Okay, so any equation that has the variables and its derivative is what we call the differential equation. So these are some of examples of differential equations. Natay partial, natay ordinary, and then we also have this notation na familiar may mga y double prime, y prime. So this means that this is your second derivative of y with respect to x. Okay, and so on. Right, moving on. Classification of differential equations. So it's important now that you study the concept because dili raman ta purely problem solving during the midterm exam. We'll have, of course, we have definitions. As I've mentioned, we have definitions, identification, multiple choice, and problem solving. So basically, you have to study everything. So classification of differential equation, we have order. So again, tanawon lang na nimo class ang highest order derivative. So for example, your differential equation is something like this, no? You have y triple prime, for example, plus y prime plus y is equal to 2. What is the order of that class? Sige na, comment sa chat box, unmute. 3, ma'am. 3, very good. So our order of the differential equation is 3. Nga naman, because the highest order derivative class is our third order, right? We have the first order derivative. We have the third order. No, wala na tayo mas dako sa third order. So that means our order is 3. Now, the degree class is tanawon lang po tunay mo unsa ng highest order and tanawon nimo ang iyang exponent. So what is now the degree class of our DE? First, ma'am, 1. First, no? 1. Because ang exponent niya is 1. Now, if I put this, put an exponent here of 2, what is now the degree? 2, ma'am. 2, ma'am. Or second degree. Okay, that is correct. So, ang type na to class next classification type is, it may be an ordinary or partial. No? So it's very easy to distinguish if magtanaw lang ka sa imuhang differential equation because ang yang notation is very different. Well, not very, but makita nimo siya nga ang ordinary nimo is dy over dx. Yang imong partial is something like this. Murag pinaarte nga, di ba? No? And then the idea of that is, next slide, next page. For ordinary differential equation, manggod class, your dependent variable or your function is just a function of one variable, no? But for partial, ngano nag-partial types because your u here, for example, yung u ani, is a function of both x and y. Now, katong na nagpa-consult sa ako nga mga students during my consultation time, muna akong nakita no after quiz 1, nga dili ka answer ang uban because in the first place wala sila kasabot unsa ni nga notation. Okay, so just a quick review sa atong mga na-learn in the previous years, calculus, algebra, sa pa. When you have a function class that is denoted by this, unsay pasabot nimo ana? It's a function that is
purely of x. Okay? So, it could be x squared plus 2 plus 1 over x. Basta kay x ra gyud siya. Now, kung butangan na nakog y dira, dili na nimo yung notation. That is f of x and y. It's both a function of x and y. Okay, so when you have this notation nga f of x, y, dili ta pwede diretso nga maka-differentiate, no? Because u here is a function of both x and y. That's why mo gamit ang partial differentiation, no? Kay ang duha ka variable ang ato ang independent variables in this case. Okay, so wala man gyud kita nagtackle og partial differential equation, no? Ordinary atong gitakol, but nakaagi ta og process sa pag-differentiate, partially differentiating. So, gamit gyapon ang knowledge class sa partial differentiation. Okay, solution of a differential equation. Now, naay nag-ask atong kuan Friday or Thursday nga katubi tong differential operator mo add mo fast forward lang ko gamaya. Naingon nga ma'am kung balihon bitaw nako o gamit katubi tong d plus 2 kato ba? Sample lang nga x. Okay? So, ana siya kung kinsa man to siya nga ana siya nga kung mabali daw niya ma d plus 2 daw kunin niya. Sample ba? Yan na. Ningon siya nga imuhang d plus 2 y, nya gilat ni mo u, og d plus 1 y is equal to u, malahi daw kuno ang answer. Actually, class, dili siya malahi. Ganon, dili man siya malahi because the idea of a solution of a differential equation is that it should satisfy your differential equation. So, what I'm saying is, if you get a solution that has an expression of y is equal to, say, x squared plus x, and then you have here, example lang niya, example, kung mao ni mong ma-solve nga solution class, maskin unsay mong approach, mao gina siya mong gawas nga naman, because this is the solution of your differential equation, such that when you substitute this y here, and you substitute the second order derivative niya such that imong y is example 2x plus 1 and then your y prime is equal to 2. Kung imo na siyang ibutang dira, well, example na niya, wala man na siya ni fit. Mo satisfy siya sa imong equation. Nga imong left side is equal to your right side. Mo na siya ang solution. Just like when you have an equation that is x plus 1 is equal to 0, your solution is x to the negative 1, right? So the negative 1 here, if you substitute here sa x, that will satisfy the equation. Nga mahimo ning 0 ang left side and your right side is 0. Okay? So, I guess what I'm trying to say is, no matter unsay mong approach, pwede mo kang mag-non-exact or kung linear siya, pwede ra gyapon na nimo i-variable separable no kung makita kag way niya. It doesn't matter because the solution should be the same. Okay? So we have a general solution and a particular solution. So ano naman na class, the general solution contains at least one arbitrary constant. And then when you find the values of the constant, the general solution will become a particular solution. Okay, solutions of ODE. Now, kini na nagyapoy malibog ani explicit ug implicit. When you say explicit, from the word explicit, obvious siya ba? So when you have say y is equal to, ang example ganin na x squared plus x. This is in its explicit form, right? Because when you say explicit, ang nasa mong left side, y ra gyud siya class. Wala na kay laing makitaan nga y. Naara siya sa left side with an exponent of y. Dili siya pwede square root of y. Dili siya pwede y squared. Kay y ra gyud siya and wala kay y diri sa imong right side. That's the explicit form. Now, the implicit form is an opposite of the explicit. So anything nga dili explicit, mo na siya implicit. Magbutang ko, for example, y squared diri, implicit na siya nga solution. Okay? Okay, variable separable. Saan yung reason? So, let's go to the ODE na ta class ha. Adto na ta sa katong variable separable, homogeneous. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon.
Yes, Leonard. Sorry to interrupt you po. Sure, sure. Itong sa explicit, ma'am, matawag Yes. man ito ang explicit ang solution, ma'am, if ang nasa left side is dili siya y, like siya nga variable, pero isa yes. lang ang yung exponent. Okay. Thank you, Leonard. If dili y ang mong variable, say unsa man, sige tagay ko z. For example, tanawon sa nimo class, ang unsa ang dependent ug independent. Okay? Notation naman ta nga y, ang atong assumption ani is y is the dependent variable, right? And x is our independent. So, when you have a different variable or different letter nga imong gi-assign sa imong independent o dependent, consistent naman gyapon ta. If you have an explicit form, for example, your variable nga dependent is z, okay? Muna mong dependent and your independent is time, okay? So the explicit form must be like this. Z is equal to something, no? Nga t siya, okay? For example, 1 plus t ba kaha? This is the explicit form. Your left side, thank you for that, Leonard. Emphasize na to that the left side is your dependent variable. And your right side is katunay muhang independent expression sa imong independent variable. Okay, did I answer your question? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, sige. Moving on, any more questions? Okay, lagi interrupt class ha. Okay, let's go to the type of ODEs. We have 6 no ato ang na-discuss. We have the variable separable, we have the homogeneous, partner na sila. Exact, non-exact, partner sila. And then linear and Bernoulli's equation, partner po sila. So, we begin sa variable separable class. So, anataning nga form, no, we rewrite whatever DE that we have. I-try na to rewrite. We have 2 forms nga tong na-learn no sa first form ODE and sa linear, natay duha ka form. But, to know whether a differential equation is whatever type that is, ato siyang i-rewrite in a certain form. Now, ang isa ka form nga itong nahibawan class is this. We have m dx plus n dy is equal to 0, where your m could be a function of x or it could be a function of both x and y. And then you have n both of a different expression, no, but a function of either x or y or both. And it is multiplied sa imong dy and then equate to 0 nimo siya. And you can say that it is variable separable if you can separate the variables. Very straightforward class. If ma-separate imong variable, then variable separable siya. How would you separate? If you can extract class the independent and the dependent, bulag nimo siya, say from a certain quantity or a certain term, for example, and then such that all your variables kay matipok nimo siya, nga imong dy mag-multiply nimo sa g of y nimo, ato lang gi-denote og lain nga letter. And then sa imong right side, the other side, you have all the functions of x multiplied by your dx. That's the time you can say that that is variable separable. And that's the time you can integrate both sides. Right? So that's very easy. Mo yung pinaka-easy nga approach class, no, when we solve for a the solution for a differential equation. Let's go to the homogeneous. Again, partner siya sa variable separable. For homogeneous differential equation, dili man nato gud siya ma-separate diretso. So what we're gonna do is we manipulate it to make it a variable separable differential equation. All right? So how would we know that the DE is homogeneous if it has the same degree? Meaning, kada term mo class should have the same degree. So, kabalo naman mo sa to siya, no? And i-write gyapon na to siya in this form class so that we can use this approach. Okay? Ako na ning na-explain nga nganong kini mong gamiton if m is simpler o nganong kini if n is simpler. Now, you can use either. No, naala isa ka approach dira nga mas taas, but feel free to use any unsa nga approach ani, because that will yield the same answer. Right? So kanang niingon siya diri simpler to just make your life easier lang siguro, no, unsa mas dali nga pamaagi ba to solve. And then after that, mahimo na din siyang variable separable class. Yan ay uban nga gi-manipulate lugar nila yung ani, then after nila nakuha, mao na din to answer.
syempre nag-let manguga class, ibalik nimo siya sa iyang original nga variable. Okay, ma-discuss na to when we go to our quiz 1 solution. Okay, let's go to the exact. So again, rewrite in this form. And then how do we test for the exactness? So emphasize lang ni nako ha. You can use different notation, pero ikaw ray galibog-libog sa imong kaugalingon class. If you use this notation, standard notation, dali ra ka makahinumdum because your M is the function or the expression that is multiplied sa imong dx. Okay? Your N is the expression that is multiplied sa imong dy. Okay, equal to 0. Then how do we test for exactness? Dali ra siya. You get the partial derivative of M with respect to Y. So kung unsa siya nakamultiply ninyo class, dx man na siya no, inyo siyang iy. Okay? So maybe you have a different, how do you say this? Different approach to how you remember things easily, and that's fine. You can do so, be my guest. But that's just how I remember it easily. So, unsang M, multiply siya sa dx, akong i-opposite diri. Okay, once mabali na siya, class, dili na siya mao. Okay? So, okay. So, we get the partial derivative of M with respect to Y. It must be equal to the partial derivative of N with respect to X. And that if that's equal, then that differential equation is an exact one. And then you can use this one. And ayun, to solve for the solution, no, get the F. Okay? Question so far? Ma'am, excuse me, ma'am. Yes. Kaning Isa pa. nakoy Manuel. nabalan nga lahi nga process, ma'am, ba pagkuha sa exact ay sa solution. Pwede ra mo akong gamiton kung mag-exam na, ma'am. Yes. Kana po. Ako nang ikuan. Thank you for reminding me. Kini atong mga gi-discuss class is kuan siya different methods no of solving for a differential equation. So you are not restricted kung asan yung gamiton. Okay? Kung asa na siya ma-apply, gamita siya, go ahead. Pero kung nasa exam nga ipagamit na ko specifically, for example, exact nga process, module yung gamiton. Pero kung wala na ko gaingon, may ingon lang ko nga solve for the solution of differential equation, unsa imong gamiton nga pinaka sayon for you, then do that and use that method. Okay? So dili necessary exact nga process. Pwede man gud na nga example, ang imong approach is exact pero variable separable di siya, di ba? So nara na sa imo ha. At the end of the day, again, you should get the same expression for the solution kay bisan unsa imong approach, dili gyud na mo usab ang solution, okay? Or the final answer di gyud na siya mausab. Ay, Right? ma'am, Sige. Yes. ako pasabot, ma'am, kay kuan. Exact ay kaning nay lahi nga solution pagkuha sa exact, ma'am, ba. Pero exact gyapon siya nga kuan. Exact Pwede rin gyapon nga yapon. method. Kung wala na ako Dahil lang na-discuss siya nga din, imong method. na-discover, yes, pwede. Pwede. Actually, naay isa gyud kinsa to ha. Di na ako remember ang ngalan. Di ba napasolve ko sa inyo ha class og differential operator sa quiz 3? Na siya lahing approach. Actually, finals to siya nga kuan, nga topic. Pero ako Japon gichikan. Kay maski wala na ko siya na-discuss, okay, kung kabalo siya ana, good, di ba? I don't know kung nakita na to niya sa internet or nag-advance study gid siya. I'll give him the benefit of the doubt. Gi-check na ko. Kay sakto man ang answer ay ang process. Wala man sad ko gaingon nga kuan kanang strict lang gyud nga giunsa na ko pag solve. Okay? So math man ta, dili man ta kanang something English nga kung mao gina ang word, no. So we have different methods. So again, if you discovered or nag-study mo sa other resources and you have different approach to how you solve for differential equation, go ahead. Okay, sige, moving on to the non-exact. Okay, non-exact. Inanigya po ng form class, pero ay nakabalo na noon muna nag-practice ko ganito. Annotate na ko daan. Okay, so you have this form. And then, non-exact siya, of course, if katong-atong test for exactness, kay di na to masatisfy. Then, how do we make it as an exact differential equation para ma-apply na to ang process sa exact? We should find the integrating factor. Now, kini lang medyo tricky na, medyo taas siya. So, i-test lang nimo kung kani siya imong gamiton, you should get a function of x. Now, nga nang gi-emphasize ko to ganina function of x and function of xy.
Kay, naiuban makakuha, for example, x squared y. Dili man na function of x, purely function of x. Di ba? So, dili ka pwede mo gamit ani. Kung walay y, dira class. Kana, mo satisfy ka ana. Okay, and that's the time you can use this. And same is true with this. Right? So, nag-iisa nga mo satisfy ana class. Nag-iisa. So, you get the integrating factor, and the integrating factor is something that you multiply sa atong non-exact para mahimo siyang exact para makasolve ta. Okay? Now, when we are multiplying the integrating factor class, the equation does not change. Kaya nga wala man siya nag-change because we are multiplying the integrating factor sa left side and sa right side. We are just manipulating our DE for it to become an exact differential equation. Right? Okay. Question so far before we go sa linear. Kaya medyo lahi naman ang form diri. Wala na. Pag-react daw mo, B. Ay, gadget lang na. Sige, well, naghuno naman sa yung question. Ay, pa-shout out diri. Si man si Jerome Toble Jr. Pa-shout out, ma'am. Uy, gi-retract ni Kuan. Ay, wala pa ko kabasa ang pasinab. Sige, so, continue ta? Okay. Ay, kajut lang. Sumuka. Okay, sige, continue. Linear. Let's go to the linear ODE. Now, atong first, katong wala pa tayo nag higher order class no first order pa man tong nahibawan. And it's very crucial. Kaya nakita ninyo sa quiz number 3 nga gabalik-balik ang inyong gabalik-balik ni siya nga process sa first order. Mo ni siya ang murag tawag na cornerstone ba the basis of solving our higher order linear ODE kaning first order yun no. So it's very important. Now, katong kuan class, katong atong na-learn nga form no, pwede po nato na i-write in this way para ma-check nato if linear siya. Okay? So, it's said to be linear when we can rewrite it in this form. Kaning dy over dx plus p of x times y is equal to q of x. Now, nagyapi uban malibog. Gibali lang gito na kung sa itong quiz number. Gimo na ko siyang dx over dy. Of course, class, the idea there is when your independent variable nga x, na nasa ubos no, kana po siya dapat imong variable diri sa p ug sa q. Okay? For it to be consistent. And then your y, the dependent, mo na siya mong y diri. Dili na siya y squared, y cubed, square root of y lang dyan na siya. Okay? So when I have dx over dy, ang form pod ana class, so that we can be consistent with the linear, it should be p of y na pod siya times x is equal to q of y. Okay? So kana siya ang partner. Kana siya ang partner. So dili mo malibog kay kung restricted ra pod mo nga dy over dx sa jud siya. Nya ako nang gibali-bali bid so di na lugar mo kabalo. Okay? So natay for example dx over dt. Unsa man po na siya diri? Unsa kung i-plus? P of T, ma'am. P of T, ma'am. correct. P of t times unsa man? X, ma'am. X is equal to Q of T. correct, Q of t. O, di ba? Kabalo man day mo. Very good. So, inga na siya klasa ang ato ang form sa linear. Now, if you have this form na gyud, ma-rewrite na to atong DE class in this form, we can use this solution. Now, mo ni siyang emphasize na ako because this one, kung unsay mong nasa taas class, mao po na imong variable diri no? Because this one is linear in y. Okay? And this one is, unsa man ni siya? Linear in? X, ma'am. Linear in X, ma'am. x. So, therefore, when you get the solution, dili jud ta restricted sa notation ani class. Pasabot lang ani nga, y is your dependent, x is your independent, so ingani siya. Okay? So, kini siya applicable kung ingana ang imuhang variable. Now, sige, kini daw sa last B, kining dx over dt, what will be our solution? I want to know if kasabot mo. Unsa man? One, ma'am. Sige. X
e to the power of Okay. p of t dt Okay. equals q of t e to the power of integral of q of t dt Mhm. dt, ma'am. Okay. That is correct, no? Q of t. So, consistent gyapon ta. Basta ang kanang Q, P kay sa t siya. Sa independent variable. Okay? So, dt. Alright. Sige, moving on. Napatay note dili class. When your Q of x class or kanang imong equation sa right side is equal to 0, we call it a homogeneous linear. Lahi na siya sa katong isa nga homogeneous sa katong same degree. Kini siya is a type of linear ODE, homogeneous, non-homogeneous. So we have homogeneous linear when your Q of x is equal to 0. So kung ma-0 na siya class, homogeneous ang tawag ana. And we can separate the variable. Nga naman, ganong variable separable man I don't know na discuss mo ko ni. Sige, ako lang ibalik ha. Kung homogeneous man gud siya class, pwede man gud nato ibalihin ang p of x sa pkas. O negative na siya, di ba? Okay? And then pwede nato mag-group ang dy o kaning y cross multiply. Okay? So that is variable separable, no? Nabulag nato ang y o ang x. Okay, tanang y nasa left side along with the dy. And tanang nasa right ang p of x o ang dx. Okay? So, that's why na siya kung nga variable separable na siya. So, it's very easy. Pwede na kaani. Now, akong challenge sa inyo is, pag try mong solve og homogeneous first order ODE, mag-solve mo ani, mag-solve po mo aning variable, and I assure you, you will get the same answer. Okay? So, moving on to the non-homogeneous, of course, kung dili na siya equal to 0, non-homogeneous, well, wala gid mo choice. Kini dyan yung gamiton. Alright, let's go to the Bernoulli's equation. So, Bernoulli class is katong linear nga naisubra nga y to the n. Di ba kung wala nang y raised to n, di ba linear man na siya? And we can use the solution to linear. Pero tungod kay na siya y to the n, dili nato diretso magamit ni. Okay? So ito sa siyang i-manipulate para mahimo siyang linear. So what we're gonna do is again, katong nagpa-consult sa kuha, unta, nitatak sa inyong utok, no? Akong giingon sa inyo nga, dili need mag-memorize ani class. Nga naman, nga na itong buhaton, no? Ang first na itong buhaton is, we want to get rid of y to the n sa right side. Okay? So what we're gonna do is, we divide both sides by y to the n para mawala gini siya. So natay dy over dx dira, kunya nasa tayo 1 over y to the n, di ba? Kuhaon man nato siya. Divide bale ba? Divide y to the n both sides. Okay? Plus, natay p of x, y, unya, y to the n equals q of x. So, meaning, okay na ta sa right side, no? Okay na ta nga q of x na lang nasa right side. Kining nasa left atong i-manipulate para mahimo siyang linear. Now, easy ra kay class. Di gani ka kailangan mag-memorize ani, oh. Nga naman. Kay, kung ato na siyang i-tanawon class, di ba kani, himo na to ning v. Okay? Ato siyang himong linear in v class. So that's why, ang iyang general form is, your v should be equal to y raised to 1 minus n. Because if you simplify this is just y 1 minus n. Okay? And from there, makuha na nimo. When you know, nga unsay mong i-assume, nga nang i-v man na nato para ma-close gid ta class ba sa katubitang p of x. Okay? Di ba isa ra to ka exponent ayang y? I mean 1 ra yung exponent. So mo na tong i-goal na ang v ra gid siya ma-multiply nimo siya sa p of x. Okay? So that's why you will assume this whole expression as v. And then from there, pwede na ka mag dv. Magwa kag dv. Again, no need to memorize, good class. Okay, question. And then, imo na din pulihan. Ang dy, mapulihan man na nimo og something else. Okay? Kani siya ay mapulihan man nimo siya og something else nga in terms of dv. Question. Ma'am, naalagyan negative sa exponent sa case 2 sa non-exact, ma'am, sa mo, wala, ha?
Hi Judel. Oy, estudyante na ako ni si Judel. Kadyo lang ha, ako sang ikuan kay non-exact man gud ni say Judel. Na, ma'am naalagi negative section sa case to sa non-exact mo. Sa mo wala. Ay, okay. Balik ta gamay class ha kay nay nangutana si Judel. Estudyante ko ni siya sa calculus 1. I don't know, basta na inyong mga example, Jodel, kay mga kuan lang, kini lang siyang ni-satisfy. Naghatag mo ko sila example last time nga na negative nga ma-apply ni. Pero duha gini siya ka case. Duha gini siya ka case, Jodel. Okay, mara to siya. Nagtanaw lang ko sa mga comments nila diri. Cutie case, ma'am. Wala na yapil. Pero salamat. Okay, so let's go to the application class. Uy, wala na yung pangutana, ma-application na ta. Wala na, ma'am. Wala na, okay. Uy, pwede siguro mo mag-onog ka kung gusto mo para makita mo din sa YouTube. Gusto lang mo. Shout out guys akong babes, si Christine Dunke watching from Consolation sa mukha. Okay, sige. Moving on to our application class. So natay upat ka application nga na-discuss no, growth and decomposition. We have Newton's law of cooling. Isa pa. Mixing, and then we have the falling object. Now, katong quiz sa inyo ha class nga, dili man dito siya falling object, no, pasaka man dito siya. Ako lang gitas if ni tatak ba sa inyo ha ang concept, kay dili man good always gid siya falling object. Pero kato kasi straight man gyapon to siya, no, so medyo ma-apply gyapon atong knowledge ana. Sige, let's begin growth decomposition. So, basically, ang idea lang ni is imuhang kuan imong rate of change of the population class. Ang gilet man niya nga ani nga population kay A, no. With respect to time is balik ko na ko tong discuss sa dA over dt daw. Ang rate niya daw of change with respect to time is proportional sa iyang number, directly proportional sa iyang population pod. So if you want to make that as an equation, we should have a k dira nga value, no, the constant of proportionality. So we have that. Now, dili necessary class nga mag-negative mo daan, no, pwede gid mo mag-assume nga positive ang k. Kay kung decay na siya, magawas ra man gid na later sa inyong solution nga negative de siya. Okay, so ang pinaka-safe yun is positive. Okay. Pwede rin magyapon mag-assume nga negative. Kay later on, makakuha naman gyapon mo negative kung growth siya. Kay para ma-negate inyong gi-assume. So, anyways, that's the idea of assumption, no? Ga-assume ganita and then later on, kita ni mong real value, ana. So, basically, mo niya to ang differential equation and then variable separable man ni class, no? Very easy. So, you have dA over A dira is equal to k dt. And then when you integrate that, shortcut na lang ako, na-discuss naman na ako. We'll get a general solution that is A is equal to A naught, no? Which is, C man na siya class niya, na-prove ba na to nga, the more taga-solve o ingani nga problem, nakita na to nga, ang C1 di is the initial value, no? When T is equal to 0, so, mo nang A naught na lang nato siya. E to the KT. Okay? So again, mo negative na mong K dira somewhere, kung decay mong problem. Next, Newton's law of cooling. Okay, kini Newton's law of cooling murag naanad na gid kay mo na class PIT gud ninyo, no. So, naiuban na ako lang gitan-aw ang mga wala pa ko na mag-check kay daghan gyud pud kayo, pero I think I'm 80% done pag-check. Naiuban bitaw nga gi-constant man ninyo ang temperature sa room, no. And I know, kabalo ko of course kay dapat constant man gid siya. Pero di ba na ako I think there are just two groups so far nga nakasabot sa instruction. My instruction is every minute you should measure the temperature sa inyong liquid, no, water ba na or naiuban gamix gid sila og solution. So and also the room temperature. Nganong gipa measure man akong room temperature maskin dapat constant na siya. Because I want you to see nga ga-fluctuate gyapon na siya. Naiuban gid 29 ang lang initial nga room temperature nga measurement get 29 degrees Celsius, get 29 po siya tanan. Okay? So, dili siya 29 tanan class, kay dili gyud kumutuan na naiuban na grupo gyud duha so far. Nga nag-measure gyud sila every minute, naiuban nga nag 31.1 at 31.2. Okay?
And then, I think ilang group ni nalimot ako. Basta after that, gi-average nila mo rin ito lang gigamit nga T sub M, no? Iyahang medium nga temperature nga constant. So, gitagana ko siya perfect for the accuracy because when I say accuracy, dili pa sabot gi-doctor ninyo siya. It's how accurate ba nga gi-measure ninyo how real nga value sa inyong na-read. Okay, so mas dako tog score ang kuan. Pero gamay lang gyud og deduction sa uban, no. Mawala na akong gi-emphasize class. Kay di ba ningon ko nga it's not about how accurate good your model is. Kanang makita lang ninyo ba nga okay kuan ninyo nga ingani de ang Newton's law of cooling. Ngani de siya nga application nya mo ning mga values. Wala gid mga doctor didto, hopefully. Okay? So Newton's law of cooling states that the rate of the temperature basahan sa nako ha. Ginat every minute ma'am kay gipa-measure na mong room test. Tas 30 jud ang gagawas mo ba? Okay, basin ko na siya. Siguro kanang mga analog siguro no gamay ra mo kay nag-change kana bitaw mga analog temperature. Di mo kay nimo gakakita class nga ni 0.1 siya, di ba? As opposed to digital. Sige, siguro I'll accept that. Pero gamay ra kayo mga pila ra mo gusto kung game minus eh. Wala man jud ko super ga minus kanang example 25 na criteria 24 ang gibutang so very negligible. And then na-discuss mo po ninyo nung ang factor ana is your instrument. So that's very good nga. I-list ninyo ang mga factors that affect the values. So that's good. Kishi. Uy, si Kishi. Classmate. Ako na yung estudyante sa una. Ma'am, pwede ko mga PPT sa imong lessons. Depende. Pwede lagi yapon. Kung manghatag imong mga friends. Okay, sige, balik tayo sa Newton's law of cooling. The rate of change of the temperature of a body immersed in a medium constant temperature is proportional daw class to the difference in temperature between the body and the medium. Now again, akong gi-discuss when you say body, dili ni siya literal nga body, lawas sa tao. No? It could be anything that you're immersing in an environment nga constant ang temperature, no? So when you say kaning T, dili mo ning notation na to sa body. Okay? And then this one is the medium, no? Constant ni siya, constant. So, katon yung PIT nga na may liquid. So, ang liquid, mo to siya yung body. Ga-change ang temperature. And then your constant nga T sub M, mo to yung room temperature, di ba? As instructed. Okay? So, ningon siya dire, ang rate daw of change na class is proportional with respect to time, proportional sa iyahang difference. Sa difference sa body o sa imuhang medium. Okay, so again, same last time, equate na to na, taga na to, butangan na to concept of proportionality. Okay, so kana siya. And then when you get the solution, dali ra kayo, variable separable na kay constant man ni siya, so dali ra kayo mura ra gyapon siya og katong growth. So we separate the variables. Okay, ln man na siya, no, and then blah blah blah. You will get this general solution. Okay? And then kining C1 class as we were solving before no na-prove sa nato nga during the initial condition makita nato nga ang C1 nimo is just equivalent to the difference. So pwede ra gyapon na kung para dali sa inyo ibutang na lang na ninyo T minus T sub M. So again, na sa inyo ang mas dali. Okay, that's Newton's law of cooling. Okay, mixing. Okay, mixing problem. Dali ra ni, pero naiuban nga gabali-bali gyud glass. Nya ang interpretation nila ba mali bitaw? Marong na gyud mo. So when you have, ang ako emphasize diri ang units. Okay, medyo dula ni siya sa units, no. So when you have a Q, that is the amount of the substance, that is iyahang ko na class unit mass na siya, no. And time, of course, time. So obos, T is time. So, it must be that your rate of entrance minus rate of exit should have the same unit. So, it should be mass per time. Okay? So, kaning flow rate ni mo diri class, nga rate of entrance and rate of exiting, ang flow rate ni mo which is atong gidenote og R1, correct? Ang iyang unit ani, sige, can you recall sa unit sa to ang flow rate? Unit. Flow rate. Okay, sige, pananasa mo ko digob eh.
Volume over time. Yes, volume over time. Okay, volume over time. Now, kung kana rin yung ma-remember class, okay ra gyud na. Kay ngano, kung makalimot mo sa galit tong unit sa concentration o pangita lang mo something nga ma-cancel ang volume, then mo gawas ang mass over time. Okay? So, concentration atong gidenote as S1, it should be, unsa man, that should be mass. Diba? Mass over volume. Nya, concentration pa lang daan, diba? Unsa siya kadaghan ba per volume niya. Okay, that's mass over volume. And then, makancel man imong volume dira, you will get a unit sa imong rate of entrance and exit nga mass over time. Okay, so dapat consistent siya. Okay, that's for the mixing. And then we go to the falling object. So discuss na po na ako diri. Ay, later na lang sa quiz. Katong quiz 2 months siguro na to. Nganong ang na-shut up siya. Na-shut up ka nang gi-shut straight up. Ano na negative tong isa. So the idea here, class, is your ball or something that is falling, your velocity, ana, is pa down, right? And we're assuming that the direction sa iyang velocity is positive. Okay? So, kana, velocity niya positive. Now, what is the force that is acting? Wala man tanag neglect o resistance diri, no? So, the force that is acting upon this object, class, is unsa man, we have ang paubos po niya, class. Say force acting nga paubos. Force. Gravity, ma'am. Gravity, that's the acceleration. But what is the force related to that? Your weight. Okay? Now, because the weight is of the same direction sa mong velocity, must be positive po, di ba? Positive lagi hapon. And then the resistance, class, the air resistance, is always, unsa man, always opposite sa imong motion. Okay? So the air resistance must be going up. And that is given by your KV or negative KV. Right? And then kining force diri mo ni mo ang net force. Okay? So that is, kung ato na siyang i-plus, class, that is your weight minus KV, right? Is equal to MA niya. Imong A dira is your dV over dt. Okay? And then, your weight is mass times gravitational acceleration. Nya, ibalhin na lang nato ang KV sa pikas, no? We have mdv dt plus KV. And then, multiplying everything by m, we get G. Actually, mo nito makuha. We get dV over dt, mawalang m, then K over m, V is equal to G. So, unsa man yung makonclude, ani? Sa man siya nga ODE, class? Linear, ma'am. Yes, that is linear. So, we can use the linear. Actually, pwede po gani, kung ano siya, variable separable, constant naman yung G, ani. Okay? So, again, any approach, pwede rin na. You will get the same answer. Okay. Next. Gini, boring. Linear independence. Ito ta sa Wronskian. Related naman siya, no, kay gabana-bana magutaan ni class. So, skip lang ko ni, pero please read the definition na because that's very important. And then the Wronskian, class, is something that we use, no, to test the linear independence of a set of functions. So, we get the determinant of the functions. Now, I think, nalimot ko emphasize, ani, you can get whether we can get positive or negative value, class, because depende man na sa imuhang unsa imong giuna gud nga mga functions, no? So when you get a negative value, na po nagkuha og kuan negative na say nag-positive during the quiz. Ako nagyap nang i-checkan because Wronskian, you have absolute value. Okay, so pwede mo makakuha og positive or negative. For example, na kay e to the negative x ba niya ang isa e to the negative 2x. Pwede man good nga mabalin mo siya. Ang imong F1 is e to the negative x, F2 is negative 2x niya. Na ubang estudyante, for example, e to the negative 2x ilang giuna, and then e to the negative x. You will get, ang difference lang na is the sign. So, both are correct. Okay? So, when you get the, sige, ako lang emphasize. This one is your functions, no? And the second row is your first order derivative until your nth n-1 order. No? Okay?
you just make sure nga square na siya class. So when you have two functions, two rows na po na siya. So tama na siya sa first derivative. So you have negative e to the negative x, then you have negative 2e to the negative 2x. Okay? Again, either way, pwede. And then, unsa man ni siya, when you get a value that is equal to 0, nga Wronskian, we can conclude that this set of functions, kini, is linearly dependent. And then, kung dili siya 0, then we can conclude that that is linearly independent. Now, naiuban, fast forward na diri sa atong kuan be, kani fundamental. Ingon ko, i-test ang linear dependence sa atong fundamental set of solutions. Ang uban, ang general solution mo gi-test, tanan, YP, giapil ang YP o ang Y sub C. Ningon ko fundamental set, na ang fundamental set o fundamental set of solutions, kikatoy mong mga expression class sa imuhang complementary solution. Okay? So, naiuban, giapil ang C1. Ayun, napila ka nilang. Example ba, nakakuha kag YP, general solutions yung mong non-homogeneous nga, katong 5x over 6, something, I think minus 43 over 36 ba to? Plus C1 e to the negative 3x plus C2 to the negative x. I think nakita na ninyo kung solution na sa atong classroom. Kini siya imong particular. Okay? YP, Y sub P. Kini siya imong complementary. So, pag ingon na ako nga, get the test the linear independence of the fundamental set of solutions. Kini akong pasabot. Kini sila. Okay? Sila man ang part sa imuhang complementary solution. Para lang good makabalo kung kabalo ba magkog-Wronskian. Nya ka mo, ang uban, gi-test, gi-apil ni. So, di ba, daghata. As kayo mag-solution, pero wrong. Okay? So, kanaha, ako lang nang i-emphasize. Next, operator na ta class. I think this is very easy. Second order pa mo po akong ikon. Nganong second order akong mga example po sa inyo, ano, kay nagihatag kay taas mag solution class kung abot tag third order, no? Pero the concept is there. Magbalik-balik mo, mag-cycle gid mo class. First order nga approach atong gamiton, atong knowledge ninyo sa first order linear ODE, no? So the idea of the operator is so that we can solve for higher order linear differential equation using our approach for the first order linear. Okay? So, mo ni siya ang steps nato, i-rewrite nato siya. For example, wala di ko example. Concept din siya. Okay, so for example, ako na lang example dali. Katong y double prime plus 3y prime plus 2y is equal to sin x. Diba, nabuang mo ani, nabuang sa kog solve class. So, ang atong differential operator, tupulihan nag d squared y plus 3dy plus 2y is equal to sin x. And then, ato ning i-factor out ang y, no? So, mauni siya ang imuhang polynomial differential operators or the linear differential operator, no? And then, i-factor out na siya. I mean, get the factors. You have d plus 2, d plus 1. Okay? And then, i-let na siya. Then solve for the, solve using the first order, no? And then, mo iterate na po balik sa second time. Okay, question. Before we discuss the solutions to our quizzes. Asa ninyo gusto nga mag-discuss ta nga sa quiz? Asa nga part? Unsa nga quiz? 1, ma'am. Ay, sige, 1, 2, 3 na lang, no? Kaya. 1, ma'am, 1. Okay. Pwede ra po tanan, ma'am. Sige. Ano na lang. Okay, quiz number 1. No, pila mo tayo mga score class murag. My gosh, managkot gid mo apila na ha. Okay, noon sana na yung score. So, number 1, variable separable naman ni class, very easy. Ang naka-apan lang sa uban, nalimot sila mag-negative. No? Kaya nahimo nila positive. Gamay ra kayong gidadak anak class. Kaya ang ako lang gipangita is, kabalo jud ka mo separate sa variable. No?
Pero dili gyapon pasabot nga i-check na lang gyud nako maskin sayop imong sign. Dapat careful gyapon ka sa imong sign. Okay? So giseparate na siya, di na ta maglangan kayo ni class kay sayon ra magay niyo kay ingon si Kenji application na yung gusto. So dy, okay? Dayon separate wa man tay laing y nun natay negative 2 sin x dira so ato nang gi-group. Okay, and then integrate. And then get the constant using ani na uban na bali. Ano mabali mang class? This is your x. And this is your y. Okay? So, substitute na, you get the c, the value of c, you get the particular solution. Explicit particular. Okay? Bernoulli, mo na yung giingon. Na asa mo nalibog sa Bernoulli? I think this is very straightforward. Kaya kung iyaw-iyaw, same naman gyapon class. Diba? You divide both sides by y to the n. In this case, imong y to the n is y squared, no? So you divide everything by y squared. You get this expression. Now, kulang pa na kay ato mang ilet class ang v nga y to the negative 1. So kini atong ilet v and then get dv. So gikan ani, we differentiate y to the negative 1. Okay, we get dv is equal to negative y raised to the negative 2 dy. And then pulihan na to siya class. Ganong gi-negative ni siya para kini siya class is kani man guna siya o kani. Kana siya. Pulihan na to na og negative dv. Right? And then finally, kaning dv plus 1 over xv is equal to negative x. Mo na rin siya ang katong itsura sa linya. And that's the time we can use the solution. Now, this is linear in v. So, v e to the blah, blah, blah. Right? And then, katong giingon nga, ibalik class. Makakuha tag v diri no somewhere. Okay, kani. Then, ibalik na to ang value sa v nga 1 over y. Okay, y to the negative 1 biya to, no? So, pagbalik na to, naiuban, wala man ko nag-ingon na explicit. Nag-ingon ko ng explicit. Nag-ingon din ko ng explicit kasi yun naman siya. So, after getting the value of c, substitute and then get y. Okay, so you will get this expression. Okay, homogeneous kini. I think this is very easy. Skip na to ni class. Dali ra kayo homogeneous. Okay, kini number 2. Kamo bitaw, okay, dili siya exact. Inyo yung ipugos og exact. This is negative. Okay, so ang negative diri mo na imuhang n class. Ayaw taon biya ang negative. Kay malimot mo para saan na trick mo, di ba? Wa ninyo giapil ang negative diri. So unsa hinahitabo? Na positive 2y. So gi-assume nga exact. So again, apilo na nimo ang negative. So tricky gyapon siya class. And then after ana non-exact no, non-exact. And then test nimo tong katong mga duha condition, no, pero ang y atong gitest is ang 1 over n, no, blah blah blah, and we get a function of x. Function of x nimo class nga 2 negative 2x, okay? So kani function of x gid siya, wala man na siya y. So meaning na satisfy na to ning condition. That means we can use the integrating factor that is equal to katong positive e to the blah blah blah. Okay? I think kay kuan daghan na kay nag-ingon no ma'am, move forward na ta ma'am. Shout out kan kuno Shanre akong estudyante. Quiz 3 ma'am si kuan, JV quiz 1 ma'am. Sige. Okay na ta sa quiz 1 class. Sino naman kayo ni? Taas lang yun siya, no? Pero once maanad mong solve, mura na kinaon na ninyo. Question. Ato na ta sa quiz 2. Right na ako'y gusto i-emphasize sa quiz 2 class. Samtang wa po ko nalobad. Kini bitang sige, 1 og 2 na lang. I think 3 is very easy. So, 1 og 2. Kini. Diba na-shot straight up siya, class? Nakita niyo ko screen? Okay. So, you have here, katong falling object na to, class, ha? Falling object, review, falling object. Atong velocity is pa down. Okay? Mo nang plus siya. In this case, pwede manggid mo nga, inyong assumption is, ito man na.
kanang sa to, tungin ko nawa na ko. Pwede man mo mag-assume nga ang down is always positive. Basta consistent lang mo, class. Ako, gusto ko nga ang positive kung asa iyang motion. So, in this case, na shut up man to siya, shut up. Shut from a cannon straight up ba? Okay? And then, so meaning, ang atuang kuan class is pasaka siya. So, velocity is positive. Now, unsay force that is acting upon this object, you have the weight that is pa down. Always mong pa down ang weight, diba? So, meaning, ang atong weight class is a negative. Kay opposite man siya sa atuang kuan, sa atuang velocity nga positive. So, we have negative mg here. And then, unsa pa man, wala man nato neglect ang air resistance. So, meaning, atong air resistance, again, it's always opposite sa imong motion. Your motion is upwards. That means your air resistance must be downwards. So, that is still negative kV. Okay, naiuban, ambot. Yun sana nila pag wag negative dira, kung lang gi-checkan, napaiuban nga, gi-positive, gi-input na diretso. If we go back to the core nato nga differential equation class katong, wala pa ta nag-differential lag. Asa to? F is equal to ma sa ta. So when you have the Newton's second law of motion, so F is your net force, diba? So that is negative kV minus mg is equal to m times dv over dt. Okay? So, maunsa man siya, kini na dayon class. Kini na dayon. So, transpose kV, negative kV, so you will have positive. Ang mabilin sa pikas is the negative mg. Okay? So, divide both sides by m, the mass, so you get this one. So, you will have a negative g dira sa right side class. That's why you have negative 32 there. Okay? And then you will have a general solution. Sorry, particular di ay. Kaya naman tayo, values nung initial, so we can get the C1. So, we'll have a particular solution that is V is equal to negative 16 plus 46 e to the negative 2t. Okay, wala question sa 1? Wala, ma'am. Okay, let's go sa 2. So, I hope naka-remember mo sa itong problem number 2, no? Naji uban class nga ang time of death nila, okay? Ang gi-measure nga una is at 9 p.m. daw, di ba? Yahang temperature sa body is 80 degrees Fahrenheit. Naiuban, ang lang nakuha nga time is beyond 9 p.m. Hala, namatay na ganun siya 9 p.m., di ba? So, dapat, ang imong makuha nga time is something that is before 9 p.m. Di ba? Ang time of death man ang atong kuhaon. Now, sorry ha, kay wala na ako sayo pa kong 2 dire sa kini nga solution ba? Ningon ko insufficient. So, na bonus na noon mo, di ba? Kay abi na ko di siya ma-solve. Pero, pagbasa na ko balik, kini class, it's very important kini nga statement. Nara, if a body is found in a temperature controlled room at 22 degrees Celsius, which is ang ato ang medium is 22 degrees Celsius, iyadong temperature measures at 9 p.m. measures 80 degrees Fahrenheit. Okay? And is decreasing at instantaneous rate of 2 degrees Fahrenheit per hour. Ang pasabot ana class, unsa day pasabot aning instantaneous? Kung wala mo nakasabot sa word nga instantaneous, dira na gid ta pilde. Kay nganong ang iyang giingon man is instantaneous, kay lahi man gud imong values kada point. Okay, lahi ang imong rate of change kada point. That's why ningon siya instantaneous, meaning at 9 p.m. kung i-measure nimo siya at 9 p.m. kanang sa imong graph, iyang instantaneous rate of change is 2 degrees Fahrenheit. Why is it important? 2 degrees Fahrenheit per hour. Why is it important? Because atong differential equation class nga dt over data, d badako nga t over time is equal to k times t minus tm. Nganong magamit nato siya? Kay ang kanang 2 degrees Fahrenheit per hour, that is dt over dt. Okay? Muna siya ang rate of change nimo at 9 p.m. And then
we assume that your 9 p.m. is t is equal to 0. Actually, pwede mo mag-assume na unsa kaninga time, pwede plus 9 or whatever. Kanan yung nakitaan sa Quora, kabalo ko, Quora na nga solution ninyong gisulat ha sa inyong quiz. Nya, di ra ba mao? So, when you assume that t is equal to 0 at 9 p.m., which is much easier to solve, kay para sa ano, makuha naman na nimo ang C diretso, di ba? When t is equal to 0. Now, you will get, again, balik tani ha. Nakasolve na ta ni using our initial condition. So again, nag plus 5 ko ang nakakuha ni nga part kining 71.6 plus 8.4 e to the negative kt. Yo, pumunta ka sa k. So atong gamiton nga condition ana is katong nakabal instantaneous rate. Okay? So adto ta sa okay. So we have dt over dt no nga 2 degrees Fahrenheit per hour. Tan-aw ninyo ang unit class kay naiuban unsa na yung gigamit na uban nga ang 2 sa tugi pang input. Kini palang unit dano kabalo na ha nga that is the temperature over time. So that must be dt over dt. Okay? And then at 9 p.m. meaning unsa da yung temperature at 9 p.m. Mo na imong t, mo na imong 80. Okay? Nganon dili mo pwede mo gamit atong kuan class. Kabalo ko inyong gibuhat is ingani. 2 degrees Fahrenheit per hour. Okay? So meaning, at 10 p.m. di ay, kay after 1 hour man na, nahimo na day siya, unsa man, gi-assume ninyo nga, nag-decrease man siya. Gi-assume ninyo nga 78. Dili na mao. Ang dili man na mao because this approach means that your equation is linear. Your equation is not linear, okay? So, dili ta, balik ta sa tong differential equation. Okay? So that is 80. Yeah, ang 2 nimo diri nga 2 degrees Fahrenheit per hour. And then you have a known nga medium temperature which is 71.6 niya. Ato na i-consistent ang ato ang ato ang units naka Fahrenheit man ta. Okay, so you will get a K that is this value. So na kay particular solution. And then question B before we get to the time of death. Bayan sa may mga comment dire. Ay wala. Sa man Wala question? Overload na. Excuse me, ma'am. Yes. Kanang sa ang K lagi ma'am is positive tapos diri ana dayon sa imuhang particular solution ma'am is negative na ang Okay. K sa taas. Okay. Kaya nga no, nagkuha ko diri og, nag-assume ko diri nga negative na siya. Nag-assume naman ko nga negative siya. And also, nag-assume ko nga negative siya, it's because it's decreasing, di ba? Kung ga-cool down siya ba, from higher temperature to negative temperature. So, nanakoy assumption nga negative K siya. Now, kung wala ko ga-assume diri, nga negative siya, ang akong buhaton ana, si Ashley to, kung buhaton ana Ashley is, tungod kay, kabalo ko nga, decreasing na siya, pwede na ako na siya i-negative. Okay? Nagets ninyo? Actually, pwede siya. Sige, pwede siya i-negative. Karon, kung kanang akong assumption, dapat gikaysa na ako siya. Nagets ninyo? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Sige. So again ha, it all boils down to your assumption. Dapat consistent ang inyong ang concept, maski nun sa inyong i-assume. Okay. And then, Ma'am, yes, question. Kisa to. Kanang ang answer gyud mo ani ma'am kay ang solution sa DE ang time of death or ang literal nga time of death. Ha? Ay, balik ka. Kaya nalibog ko. Ay ang among answer gyud final answer ani ma'am ang solution sa DE or ang literal nga time of death. Ang literal nga time of death. Pero gamay ra kayong gi-point sa ani. Wala gyud mo naabot gani ani. Pero kung namoy answer ani. Butang na nato assuming that dili ni siya bonus. The time of death will be 2 points sa siguro. The solution will matter most. Okay? Okay, kini unsa man yung minus magkuan pa kag time. Sige, ato ta sa time of death. Speaking of time of death, unsa man yung pagkabalo? Unsa mong i-assume? Of course, kung natay timeline class, ang time of death must be before 9 p.m., okay? So, nag-assume ta diri nga ang imong time is something before 9 p.m. And then what would be the temperature? Of course, pagpatay sa tao class, kung i-measure na tong yung temperature, katupang normal body temperature, di ba? 37 degrees Celsius. Siguro kung magamit ng 36, pwede ra gyapon. Pero ang normal is 37, di ba? So, at the time of death, 37 pa na iyahang temperature.
and then it will start to decrease na dayon. Okay? So meaning, at T is equal to the unknown mo na atong pangitaon, the temperature must be 37 degrees Celsius. Now, atong unit is Fahrenheit, convert nato na that is 98.6. Okay? So using our particular solution, kana, input nato ang 98.6 and then time nato ang unknown. Okay? So pwede tayong mag-ln, mag-log ani. We will get a value that is negative 4.9. Now, kabalo ta class nga wala dyan negative time. Wala man dyan negative time, no? Positive na siya. Pero the negative here implies that in reference to your 9 p.m. nga T is equal to 0, your time is before ana, which is correct, di ba? Kaya nag-assume, nag-kuan ba, expect ba nga the time must be before 9 p.m. So we should get a negative. Now, to get you the actual time of that is another evil altogether, no? Because 4 hours is, okay, kung naka 9 p.m., almost 5 hours man no? So anak ka, siguro mga alas, mga alas 4. Pero, napa man kay 0.9, no, din siya exactly, no? So, ang 0.9, mo sa i-convert to minutes, and that is, times ni mo 60, ang 0.9, so that is 54 minutes. So, kung i-minus na mo from the 9 p.m., the time of death is around 4:06 p.m. So, siguro na gamay nga discrepancy dira, depende sa inyong mga values sa inyong pag-convert, pero around this time, gidiyahang time of death. Question. Wala question? Wala na, ma'am. Okay. So, di na ako mato sa 3 ha. Ay, mato ba batag 3? Ay, wala naman. So, yun naman kaya siya class, no? Ang number 3 ba? Ang uban lang sa inyo nangasayop diri sa kini ay. Kini 5,000. Gimong 500. Ma-miss ang 0 ba? Okay? And, kani po di ay usually ako makita nga problem. Assignment 2 ta ha. Nato diri ay. Kini ako nakita. Mixing ta ha, class mixing. Sama na. Okay, so ang S1 nato diri, kalimot ko sa problem ani class. Di ba naingon ko nga ang S1 is your concentration mass per volume. Unya, naiuban dito nga 20 ra gid lang gigamit, so na wrong na sila. Gibutang ba dito nga 20 pounds per 20 gallons. So the concentration must be 20 pounds over 20 gallons, and that is just 1 pound per gallon. So, sayop na mo diri oh. Pag multiply ninyo, 20 ninyo, so nahimo ning 40, sayop na din yung solution. Pero, gahatag yapon go points for the process na, pero dili, not as much. Okay, because that's part of the analysis. Question. Para proceed to sa assignment 3 and quiz 3, pare-pareha naman na. Wala na question from our viewers sa YouTube. Mura man sa tugtruan eh. Wala na. Okay, sige, let's proceed to the assignment. Kung saan yung pangutana ng assignment o quiz? Aha mo nalibog sa integration by parts mo nalibog, so dili naman na siya DE. Kuhaan mo na siya ka ng calculus. Ang pinagamit ito, class, kina integration by parts, no? Remember, pamana. Integral of u dv is equal to uv minus integral of v du. So, kung naamoy, maka-encounter magingani x e to the x or x e to the 3x. Kaninyo, ilat gina always ang u plus nga x. Okay, pag dili, mo, mag-tuyok naman na. Okay? Ay, ma'am, So, excuse me, ma'am. yes. Okay man, gihapon man ba kung lahi among denotation sa like sa integration by parts kay maglibog mo Yes. ko pag UDV mo. Naka-u na siya. If Actually, G na-realize prime ko. gid- Okay, If pwede. G prime mo gamit gid mo. Pwede. Kung unsa inyong naandan, wala dyan problema, class. As long as the process is, or the answer is correct, and the process, kung tanaw na ako magyapon na makitaan nga, okay, ginani niya, sakto. Okay ra, Jud. Kung asa mo mas comfy, asa mo mas dalian, kanay gamitan. And sakto, actually, na-realize na ako ni after ko nag-kuan bitaw, nag-solve, ay nagbutang sa solution, hala, nag-u naman day ko diri. So actually, dapat wala ko nag-u diri. Okay. Daghan na kay giyo sa kalibutan. Ma'am, sa exam, ma'am, maging ato, Japon, may sa
same sa quiz 3, secret. Basta kay, actually, taas kay quiz 3 yun, no, na-realize na ako. Pero okay naman gyapon kay, answer man ta mo with your classmates. So, maka-collaborate ra mo, no? I-discuss na to na later, ang quiz 3. So, again, naa kay linear. Unsa man yun? Si order na to aning linear ODE. Second, ma'am. Second, no? Kaya ang highest kay y double prime man. So, itong buhaton for differential operator, nya sa finals class, ma-realize ninyo nga, shucks na mo mas dalian eh. Pero gusto lang ako i-embed sa inyo nga knowledge ba nga kining kuan. Differential operator. So, using the first linear ODE nga pag-solve. So, substitute no ang ato ang y double prime as d squared y plus 5dy and so on. So, factor out na dayon nato ng differential operator and then let d plus 2y is equal to u para sa gani para kani siya is a first order linear ODE. Okay, which is linear in u. And then using your knowledge sa linear ODE, apply na din siya until maabot mo ani, di ba? Abot mo ani. So mag integration by parts mo na, so balik-balik gid mo class. So ako lang kung ano na, di na ako mag-specify gid sa mga values or expression. You will get a u that is equivalent to this. Right? And then after that, mo balik ta sa tong gilet class. Kay kana na mo pud atong i-solve. Okay? So kani siya d plus 2y is equal to u, di ba itong gilet? So, ang u na to is kana. And that is linear in y na dayon. And then that's the time nga mag-solve na po ta sa ato ang y using the first order linear ODE na process. And then, maka-encounter gyapon mo diri og by parts class, kini nga part. X e to the x gani, exponential og ang x mag-partner. Or anything mag-partner nga mga x. Mag-integration by parts gid mo. Okay? Until you will get the naiuban class paglihog lang po kung simplify no, naiuban nga tamon ra po diri apoy diri accept gyapon ako na, pero as much as possible simplify, ma-combine pa man nimong mga fraction dira no. You will get a unsa tawag na to ani gani? Unsa gali ni, homogeneous or non-homogeneous linear DE? Non-homogeneous, ma'am. Non-homogeneous. So what do you call this type of solution? Okay, medyo mo-shift tagamay ani atong kuan class. What do you call this? General solution ng Yes, non-homogeneous linear DE. Yes. Okay. This is called the general solution of a non-homogeneous, no? So this is composed of, we know for a fact nga, na siya particular o complementary. So the complementary is katong, okay, the complementary class is kani. Actually, sa'yo na kay class kay ano, naiuban nga gisolve pag yun nila ang complementary no, nga gi-zero nila, pwede ra na dili. Okay? The complementary is katong naay constant, arbitrary constant. Kana. And then, ang katong particular is, katong particular, wala siya arbitrary constant. So, uban lagi, doble-doble. Ayaw na ninyo, i-zero, nakasolve na gali mo ani, di ba? Ibalik pag mo pag-zero sa inyong Q of X. So, makuha naman gyapon na ninyo balik ang complementary. Actually, ang pinaka-general solving is, when you have a non-homogeneous linear, makuha na mo diretsong particular and complementary, no? And then getting the Wronskian, ang fundamental, again, fundamental, kanarang duha class ay nag-apilang particular. So, kanang duha, and then you will get a value of negative. Pwede po positive, no? Kung mabaylo na siya, ma-positive yung makuha ni. Negative e to the negative 5x, which is not equal to 0. So, our conclusion is that's linearly independent. Question. Quiz 3. Same na siya class. Pero ano difference niya? Nabuang mo sa e to the x of sin x, di ba? Balik-balik mo ni class. Yes, ma'am. Sa integration by parts. Oo, nagbalik-balik mo. Ako sa nagbalik-balik po ko. So, murag. Okay ra, at least nag-experience sa tanan ani nga problem. So, makakuha mo GU class nga. Ingani no, dayon. Mubalik, naghihapon mo sa process. Nya, mas lisod na siya kay na 2x naman na siya. Pero gi-shortcut na lang ako. Nasa uban ka shortcut. Sige, gichika na lang ako kay
shortcut kay gusto mong solution. So kana nga part ngano ganing na negative 33 over 36 na ma'am? Si Joshua. Amo to si Joshua. Balik ta Joshua kini makuha na siya. Makuha na nimo ang kuha na i-calculate lang na siya. Calculate na siya Joshua. Sige. Quiz 3. So again makakuha kang negative 1/2 blah blah blah. Ya dili pa biya na mao kay mag-integrate pa biya ka, di ba? So balik na pug atong kaganina niya mas daghan na siya kay na siya dili na siya purely x, 2x na siya no. So ang uban basin ka feel na ang uban wala jud ka discover aning Wolfram alpha no, pero sige ignan na ta mo Wolfram alpha, pwede na niyo i-check sa Wolfram alpha kung sakto ba yung solution. Sorry, answer. Kaya ang solution kay nakalock man na no. Pang-check lang gud ninyo class kung sakto yung answer. So kabalo mo Wolfram alpha hopefully. And then again, you will get a y na dayon, that is this one. Then the particular solution, complementary. Same lagi sa mga assignment class no, ang process. Pareha ra sa din yung answer, tanan ninyong gigamitan og kuan. Gipangitan yung Wronskian sa tanan. So katurag yung duha. And then not equal to 0 man na siya, so linearly independent. Question. Kay pwede ta mag-open forum at this juncture, pero pwede ko mo na mag-tubig class, kadali lang ha. While I'm drinking, palihog og types ninyong mga question, kung unsa pa ninyong gusto emphasize nga topic, kaya to i-discuss later. Okay, let's continue. Sige, nanay mga nagkuan dire. Ma'am, na-appeal jud na ko ang particular solution sa pagsabi. Tagaan siya po doon yung point na kamamas. Yes, naghatag og 1 point sa conclusion nga linear independent or linearly independent. Pero the Wronskian value wala na gitagaan. Okay? Kaya unfair man po, maghatag ko og full point sa inyo nya, naiuban nga nakakuha jud, na jud uban, nakakuha sa kanang katong fundamental set of solutions. So, gitagan ako siya full points. Okay, by the way, for the midterm bitaw, after the midterm exam, pwede ninyo makuha yung results sa assignment to you quiz 3. Wala akong check ato. Sige, wala na lang yung pangutana. Gusto man yung gusto i-solve na to. I think the kuan lang is... Yes. Isa to, si Leonard. Sige, About- Leonard.
About sa pag-solve sa kuan po ma'am, sa atong sa test for exactness ma'am, medyo gakalibog ko dito po. Okay, sige. Ay, wala na to na-discuss ang non-exact, no? Or exact. Excuse me, ma'am. Pwede ko Yes. maghatag og isa ka problem lang, ma'am. Ipa-solve na ko ni ma'am ka naglibog jud ko ano Sige, mag-solve ta together. Basta mo alawan sa guno, din ako ma-solve patay tanan. Sige, ato sa ako kang kuan na, Leonard. Sige, i-kuan lang, i-type lang, ay, ma-type ni mo, Mark, unsa, or link, or unsa ba? I-type lang nako, ma'am. Sige, sige. Ato sa ko sa, katong exact ha. Joshua, ma-appeal pagyapon sa imo, comment sa YouTube. Sa imo ang electrical circuits. Wala na gi-appeal, Joshua, kay I don't think useful siya for civil. So, it's my personal preference nga dili appeal, and I don't think part siya sa syllabus man po sa civil, no? So, wala na ako siya gi-appeal kay murag gadugang-dugang siya labad sa ulo sa civil engineering students nako. I don't know sa inyo ha, other sections pa lang gi-appeal ninyo. So, I don't know kung ma-foul ba ko na. Gusto mo class magdungag tag electrical circuits itong application kay tagaan ta mo. Ay Ayaw naman, na, ma'am. Dili, Sa- ma'am. No, diba? Dili, ma'am. Naningog sila tanan. Oh. Joshua, sorry ako mga estudyante di sa sagot. Pero bitaw, ako lang yun nag-giveaway class kung kailangan ba mo mag-electrical circuits. I don't think so. Kay, in order to understand that, murag, kailangan tag basic pod nga kuan. Mabalik taga may basic sa electrical circuits. Which is murag, taas na kayo siya nga coverage. So, wala na ako yapin. Okay. So, ato ta sa test for exactness. Sige. Una si J. Moriel, oh. J. Moriel, pero isa po na siya sa akong pinaka-bright nga student sa una, kalkuan. Ato sa midterm summary class, and then we'll solve some problem. Mag-import na lang ko, kuan. Appeal sa inyo. Sorry kung na-appeal sa inyo, ha. Sige lang, kaya lang ninyo eh. Mag-download sa ako class, ha. Pwede po, mag-shift na mag-iibas and ka-realize mo nga, mas ganahan din mo electrical circuits. Go ahead. Okay, oy na naman siya annotation. Sige, ako na lang i-emphasize. Okay. So, wait, kuan taga may class ha, sa partial, kay murag, nagkabuang naging uban partial, mag-partial differentiate ay. Hahais. Okay. Ay, actually, kining problem bitaw ni Mark. Sige, pwede ni siya. Kanina lang ha, para hitting two birds in one stone na ta. Okay ra si mo, Leonard, kining problem ni Mark atong isolve. Okay, I think this is, pwede ta mag-exact na exact ani. Okay? Sige. Itatag ko V plus. Okay. That is, dili siya homogeneous. Nga naman, ako isulat ha. Okay, naiuban sa YouTube, wala kakita. Sorry. Ang problem ni Mark dire class is, koan. You have, so to, 3x minus 2y plus 1 dx plus 3x minus 2y plus 3 dy is equal to 0. Now, anong dili man ni homogeneous? Ingon si Mark base na siya feeling na homogeneous. Ano di man yung homogeneous class? Tungod sa 1 of 3, ma'am. Yes, tungod sa 1 of 3 kay away mong XO, 1 na siya, imong degree kay 1. 1 ni 1 of 1 niya. Kini kay constant mo, wala man sila variable. So 0 ni siya. Dili siya sa imong degree. So not homogeneous. Okay. Ang ingon kay linear ODE. Pwede na siya malinear kung atong i-manipulate. Nga i-rewrite na to siya in that form. Gusto mo? Pero ma'am, pwede na siya i-exact food, ma'am. Pwede ra po i-exact non-exact nga approach. Ay, mag-exact lang ma'am kay masayon. Sige, pwede ra gyapon. Sige, atong i-solve class. Okay. So for the sige mo na tong M no.
ang na-multiply sa dx. And then, ang na-multiply sa dy is n. Right? And then, ito itong summary ba, oh. Para mag-guide ta. So, autong partial, or sorry, test for exactness is partial derivative of m with respect to y must be equal sa partial derivative of n with respect to x. Okay? So, relate na to. Okay, so if we want to get the partial derivative of m with respect to y, that would be 3x minus 2y plus 1, right? Now, if we are partially differentiating with respect to y, other variables must be treated as, Constant, ma'am. as a constant. So meaning, atong x here must be a constant. Must be treated as a constant. Okay? So meaning, kung constant ang x class, 3x is unsa man? It's a constant po, di ba? The whole term is a constant. So what would be the partial derivative of 3x with respect to y? 0. Okay? How about negative 2y? 2, ma'am. Negative 2, Two? ma'am. Negative 2. And then, ang 1 mo, of course, is 0. So you will have negative 2. Okay, partial derivative of n with respect to x. That is 3x minus 2y plus 3. Now, with respect to x naman tano. So, unsa naman po nga variable atong i-treat as a constant? Negative 2y, ma'am. Ang y, no? So, meaning, ang negative 2y, that whole term is a constant. Sige, 3x ata. 3x. 3, ma'am. 3. How about negative 2y? 0, ma'am. 0. Plus 0 na, minus 0 pala na. And then plus 0 is equal to 3. Okay? So meaning, unsa tong conclusion? Non-exact, ma'am. It is a non-exact because it's not equal. So non-exact. Now, how are we going to get the kuan class? Or how are we going to make this as an exact? Integrating factor, ma'am. Yes, we should solve for the integrating factor. So atong gamiton na class is this one. Okay, sa katong kisa to giingon kisa gito kung sa una. Si Judel wala daw sila case 2. Saka ni nga case, murag taas kini siya class kay tulo ka term. Okay? So, I think I leave it to you. Kay para di na malangay. You can test this one. Kay partial ano naman gyapon to no ang giingon ni Leonard. And then pwede sa ta mag-linear. Okay? Ato daw ning i-rewrite sa linear class. Sige, I'll give you siguro mga 2 to 3 minutes. I-type in yung answer sa chat box. Unsa nyo na ang linear form ani. I-rewrite niya siya in this way. Dy over dx plus p of x y is equal to q of x. If pwede. Okay? Kaya mag-solve po ko dili ako and then we can compare. Sige, 2 to 3 minutes ha. And then we'll address more questions. Uy, katong nagtanaw po dog YouTube. Pwede mo matry og answer.
Uy, wala may answer? Sure mo ba? Sige, 19% na lang ko class. Bata, di ko kasulat. Sige, so ato na lang i-solve ha. Saan yung ikuan? Ay, di siya mo kuan. Balin sa page. Yun na lang. Sige, so okay. Gusto na to class nga iyahang form is dy over dx plus p of x y is equal to q of x. Okay? So unsa tong first buhaton? Ato sa siyang i-divide og dx. Okay? Para magpartner ang dy over dx. Okay? So divide both sides by dx. Siyempre, 0 raman ang right. 0 ragyapon siya. So, that will become 3x minus 2y plus 1. Di ba, Mark? Linear ni Mark? Atong i-prove nga linear yun siya. 3x Yes, ma'am. minus Mo'y ingon, 2y. ma'am. Mo'y ingon. So, may giingon. Okay. Dayon, sa sunod. Kunya, ang kini nga form class na saan ba nato? Kini nga form walay coefficient, walay something sa dy over dx, di ba? So, we should get rid of this this expression. Correct? So we must ato sang ipang kuan be kadali lang ha. Ito sa ning ipang transpose. Yun na ha. Unsa man yung approach ani? Okay, we can divide the whole differential equation by this expression. Okay? Akong gi-fast forward na ko one class kung malinear ba ni siya. Dili pa blurry pa ang lines. Sige, we divide the whole differential equation by this expression. So we will have 3x minus 2y plus 1 all over 3x minus 2y plus 3. Okay? Plus dy over dx is equal to 0. And then, what's next? Ma-factor ba ni class? What do you think? Wala na. You hit a wall pod like me. Wala man atay factor ang 3x minus 2y Wala. plus 3, ma'am. Wala. So, unsa iyang linear ODE? Tagay daw ko, Mark, para ma-envision ako. Unsa yung gibutang? Wala siya yung final expression for the linear ODE? Kuan, ma'am, ang gibuhat niya, ma'am, kay ang sa solution bitaw sa iyaha, ma'am, kay gikuan niya, ma'am, ang sa equation kay nagkuan siya v plus 1 over dv minus dx tapos over 3 plus v plus 3 dy equals 0 tapos gimultiply niya ma'am by 3 kay na may over 3 tapos ang final niya dayon, ma'am, kay v plus 1 dv plus v plus 7 dy. Okay. So, I think, iyang gi-manipulate ni. Well, again, class ha, pwede ni siya i-approach as non-exact. Pero, na-challenge lang ta, kay ingon siya linear, gidaw siya. Kaya ito yung i-prove mo linear. Pero, if di na to ma-prove, or dili enough ang time para ma-prove, kay we'll move on to the next. Okay? So, sige lang. We should find a way no to extract y from here and then pero kung mag-y magugawang kay y sa biggest term. I mean, isa ra imong term na y ba? So it's difficult. But okay, sige. I'll solve this and if I come up with a solution, I'll share to the group, no? I'll share to the class. But right now I think this is so time consuming. Okay ra, Mark?
Don't worry, I'll solve Yes, ma'am. this. Okay? Sige, we'll move on to the next. Okay, para makakuha no, 17% na lang ko. Hindi na ko kasulat. Anything more? Sa itong higuan. Okay. Sige. Anything else? Sa atong mga viewers dira, sa atong mga people sa Zoom. Okay, na may question sa atong summary dire. I-share na ko ni karon ha para basin malimot ko after magudani. I share to the class ang atong summary. Okay, paki-check ko sa atong Google Classroom class ha if Nag-practice magud kog solve ma'am ba tapos nakita na ko siya nga problem tapos ingon siya linear daw siya. Okay, Yeah. sige. Lahi man yung solution niya. Lahi sa imong gitudlo bitaw ma'am. So mo to akong giasa imo ha ma'am. Okay, thank you. Don't worry, ako na i-solve. Later ako i-solve. So, I'll add ako na the midterm summary sa classroom. Pakitanaw na lang ko. If you want to share to your friends nga na diri ma'am, na-adya po ning vid sa imong channel after sa live. Yes. Yes, i-keep na ko. Siguro until midterm. Kay kuan. Depende lang. Naan siya. J. Moriel, ako na siyang i-keep dire. Give me a minute class ha. Mag-add ko sa file. Okay, I already posted sa MN and O. PQ na lang. So hopefully no, I mean, I don't really need to summarize, but I just feel like overwhelming na kay sa inyo hagyod. So I took the initiative to make a summary as your basis. Pero again, most of the effort must come from you class no mag-solve. And then yeah, solve ra gyud. So sakto nang ibot ni Mark no. Sige siya solve and then naiisa nga murag nakahunong siya. Pwede ra ka move on Mark pero ato gyapon nang i-solve. Don't worry. Sige, question. Wala na question sa summary, sa atong mga application, mga definition na concept that should be a given no. Dapat magtuon gid mo na. Kini, don't worry class, natagam pug ko actually gikapoy kog check. Kaya ako manghuwat mo sa internet dayon. Aya ra na ako i-solve ba pag mahuman na bituin yung quiz then makain ko la lisod mo na siya. So, karon naka-learn ako so siguro mag-solve ko daan before na ko ihatag. Ay naiuban na mag-solve ko daan naiuban nga murag akin ni ma-solve na siya. Ihatag na ako. Ayun taas day kay siya. Pero at least isa ra akong gihatag di ba nga quiz ay nga problem sa quiz 3 so enough na nag 3 hours. Okay, wala na pangutana. I hope no in any way na-review mo, na-refresh mo, paki-review gyapon ko sa inyong kuan differentiation, integration, kay that's again balik-balik na that's a foundation of differential equation. And then your analysis sa mga problems kay unsaon man kung kabalo mo sa process no pag-solve og differential equation pero sa inyong pag-start pa lang ganin niyo analyze sa problem, mali na. Wala ra gyapon, di ba? Okay? So, pangutana, paki-react ako diri sa Zoom kung napo ba yung mga tao diri. React palihog. Okay, thank you. All right. Okay. So, if you don't have any more questions, then I think that's the end of our review session. Hopefully, naka-add siya gamay. So, I'll na mga pila pa man duha ka adlaw to study for the midterms. So please study hard. Okay? Kining mga viewers natin sa YouTube, wala na pangutana.
Mga dili na ako, mga din ako estudyante sa DE. Okay, I think wala na. Medyo na-pause na ang tanan. So, pakikuan ko. Hopefully, na-download ninyo akong hatag nga file sa classroom. And then, solve gin mo class. Pag solve gin mo, pakita mo mga problema diya sa Google niya. Balik din sa kuan. Okay, sige. I think that's the end of our review session and hope to see you guys so soon. That would be on November 3 na ito ang exam. So, again, pakibasa ko sa instruction ha. Para dili na kita malangay class. Palihog ko. Paganda mo sa tanang iandam nasa instruction. Nasa Google Classroom instruction. Okay, thank you very much for coming. Pwede mo mag-apa sa mga question nila. Okay, atong isolve. Thank you, ma'am. Thank you. Sige, bye-bye. Bye, ma'am. Thank you kayo, ma'am. Gusto mo pag-stop sa live. Ay, Thank okay. you, ma'am. Sige, sige, Bye, sige. ma'am. Okay. Bye, Mag-stop na ako sa YouTube. Mag-stop na ako live. Unsa man po? Magpa-tutorial ming Ray. Oh, may ba? Tutorial mong Ray. May kato si Ray. Ma'am, katong sa operator, pwede naman bisag unsa nga way to kill the chicken. Oh, sure. Grabe, kill the chicken. Yes. Pwede ra. Basta, same gyapon answer. Maura gyapon na siya. Okay, thank you sa itong mga viewers sa YouTube. Mga 34 people watching. Thank you. And God bless sa inyong midterms.